Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihus Subhal Maziz, NIM 231010-2008, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat tugas video UAS terkait penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mata kuliah Terjemah Fauriyah. Dosen pengampu Dr. Maulana Asep, MPD. وإذا تحدثنا عن حق الأولاد فهذا حق شرعي ليس للأبوين أن يفرطا فيه، ومعظم وليس الجميع، معظم الانهيارات الأخلاقية في المجتمع والمظاهر السلبية في المجتمع غالبا نتاج سوء تربية وسوء إعطاء أو عدم إعطاء الحق الشرعي للأولاد. Kita telah berbicara tentang hak-hak anak, dan ini adalah hak syariat yang tidak boleh bagi kedua orang tua untuk menyia-nyiakannya. Mayoritas, dan bukan seluruhnya, kehancuran moral di masyarakat dan tampilan negatif di tengah umat seringkali adalah hasil dari pendidikan yang buruk, pemberian yang buruk pula, atau tidak menunaikan hak-hak syariat anak-anak. أنت أب وأنت أم ولكما كامل الحق في البر، لكن قبل ذلك بروهم قبل أن يبروكم، وأعطوهم من الحقوق ما لهم حتى تأخذوا ما لكم. ومن هنا الله جل وعلا جعل السؤال يوم القيامة عن الأبناء، بل إن أعظم وقاية في التاريخ البشري ليس وقاية الأبناء من البرد، وليس وقاية الأبناء من الجوع، وليس وقاية الأبناء من العري، إنما وقايتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ya, memang engkau seorang ayah, engkau seorang ibu. Kalian berdua memiliki hak penuh untuk dihormati dan dibakti. Tetapi sebelum itu berbaktilah kepada anak-anak kalian sebelum anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Berikanlah hak pada mereka agar kalian bisa menerima hak kalian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertanyaan di hari kiamat tentang anak-anak. ولذا ننطلق وإياكم في مقدمات مهمة، وقبل ذلك اعلم أن الولد هذا الذي تربيه أجمل مشوار تأخذه إلى الجنة، ولذلك نحن نربي أبناءنا لنلتقي بهم في جنات النعيم. Oleh karena itu, kita berangkat bersama dengan mukaddimah-mukaddimah penting. Ketahuilah, anak yang kau didik ini adalah perjalanan terindah yang kau tempuh menuju surga. Kita mendidik anak agar kita dapat berkumpul kembali bersama di surga Naim. ذلك من أكبر الأخطاء التربوية أن يربي الوالد ويشمل الأم والأب أن يربي الأبناء على أن المستقبل في الدنيا، وأن السعادة في الوظيفة والشهادة والدراسة والمال، وبعدين إذا ضرب الصراط على متن جهنم في أسر تسقط لا تصل ولا تعبر بسبب أن التربية كانت للدنيا، ومن ربيناه من الأبناء للدنيا فيعيش أنانيا ما عاش. Salah satu kesalahan terbesar kita dalam pendidikan adalah ketika orang tua, baik ayah ataupun ibu, mendidik anak hanya dengan orientasi bahwa masa depan hanya ada di dunia, bahwa kebahagiaan terletak pada pekerjaan, ijazah, studi, dan harta. Lalu ketika jabatan sirat direntang di atas jahanam, ada keluarga-keluarga yang berjatuhan tidak sampai dan tidak menyeberang karena pendidikan mereka dahulu hanya untuk dunianya. Anak yang kita didik untuk dunia akan hidup egois selama hayatnya. ولذلك أكبر استثمار في الحياة أن تستثمر في أبنائك، وأكبر صناعة هي صناعة القيم في قلوب أبنائك، وأجمل رداء وكساء ودثار وشعار للأبناء أن تدثرهم بحسن الخلق بما ربيته أنت ورأوه عليك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم.
Karena itu, investasi terbesar adalah investasi kepada anak-anakmu. Industri atau karya terbesar adalah membangun nilai-nilai di hati anakmu. Dan pakaian terindah, perhiasan, atau jubah, kebanggaan bagi anak adalah engkau menghiasinya dengan akhlak mulia yang kau ajarkan dan mereka saksikan langsung pada dirimu, wahai ayah dan ibu. ولذلك أوصى الله جل وعلا أوصى الله بالأبناء خيرا، بل وجعل رعايتهم حق سيسأل يوم القيامة الآباء عنه والأمهات، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Maka Allah yang Maha Agung mewasiatkan kebaikan kepada anak-anak, bahkan menjadikan pemeliharaan mereka sebagai hak yang akan ditanyakan kepada para ayah dan ibu pada hari kiamat kelak. Dengan berupa pertanyaan, setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. أولا من المقدمات أن تعلم أن الولد أمانة، ليست شهوة، وليس شهوة أن يكون عندك أبناء كثر وأن تتزوج ما شئت وأن تنجب بقدر الله ما وهبت، هذا نعمة، لكن النعمة عليها سياج من خوف الرحمن أن تنتج للأمة ابنا فلا تحسن إليه فيسيء إلى الأمة، تغشه فيغش الأمة، وغاش رعيته لا يجد رائحة الجنة ولا عرفها، لا يجد رائحة الجنة ولا عرف الجنة. Pertama, ia juga adalah tanggung jawab, bukan sekedar perlombaan jumlah 10, 20, 30, 1, 2, 5. Berdasar Quran Surat Asy-Syura ayat 4-9, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi karunia ini adalah tanggung jawab yang akan ditanyakan di hari kiamat. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau persiapkan untuk anak-anakmu? Bisa jadi pertanyaan inilah yang menghalangmu dari kenikmatan surga di hari ketika anak-anakmu mengadukanmu kepada Tuhanmu karena engkau telah menzalimi mereka dalam pendidikan dan tidak mendolimi mereka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka akhirat, neraka dunia, neraka syahwat, neraka syubhat. Semua ini wajib diwaspadai. لذلك اعلم أن الأبناء أمانة، وهذه الأمانة معناها الإنسان إذا وضع عندك أمانة لابد يأتي يوم يأخذها أو يسألك كيف حفظتها، ولو ضاعت قال أفرطت أم لم تفرط. لذلك هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. من الأبناء من ستعلو في أعالي الجنان بسببه، وسيقال لك هذا باستغفار ابنك لك. الولد من العمل الصالح الذي يبقى، ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد ووصف وقيد الولد بوصف الصلاح، إذن هو أمانة. Karena itu, mendidik anak adalah salah satu bentuk jihad yang tersulit di zaman ini, terutama dengan menyebarnya situs-situs berpengaruh dan media sosial. Orang tua kini berada di ladang ranjau teknologi, ranjau syahwat, ranjau subhat. Maka dikatakan kepada para ayah, wahai saudaraku, jangan katakan kenyataan terlalu kuat untukku, justru jadilah bersama mereka. Anak dilahirkan dalam fitrah, maka jagalah fitrah itu. Agungkan Allah di hati mereka, kuatkan pondasi tauhid pada jiwa mereka. Cintakan mereka kepada Nabi Muhammad agar mereka mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya, dan menolongnya dengan menolong sunnahnya. Jika engkau memulai dan tanggung jawab utama ini, insya Allah engkau akan sampai kepada tujuannya. أيضا أنها مسؤولية، ليست القضية تكثرا، أن تتكثر بالولد، عندي 10 20 30 1 2 5، العدد الذي وهبك الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن اعلم أن هذه الموهبة أنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة، وكما قلت سؤال الله عنك أو سؤال الله لك
ماذا قدمت لأبنائك؟ هذا السؤال لربما يحجبك يوم القيامة من النعيم، يوم أن يشتكيك أبناؤك على ربك أنك أسأت في تربيتهم وما وقيتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار الآخرة، نار الدنيا، نار الشهوات، نار الشبهات، كل هذه يجب الوقاية منها. Juga anak merupakan sebuah tanggung jawab. Persoalannya bukan sekedar memperbanyak keturunan sehingga seseorang berkata, aku mempunyai 10, 20, atau 30 anak. Berapapun jumlah anak yang Allah anugerahkan kepadamu, baik 1, 2, 5, ataupun lebih, sebagaimana firman-Nya, Dia menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi ketahuilah bahwa anugerah tersebut adalah sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah aku katakan, pertanyaan Allah kepadamu adalah apa yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu. Pertanyaan itu bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang dari kenikmatan pada hari kiamat ketika anak-anaknya mengadukannya kepada Robnya karena ia telah lalai dalam mendidik mereka dan tidak melindungi mereka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu api akhirat, api dunia, api syahwat, api subhat, dan segala sesuatu yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Semua itu wajib dijaga dan dicegah dari mereka. ولذلك صناعة أو التربية من أشق أضرب الجهاد في هذا الزمن، خاصة مع اختلاف مع انتشار مواقع التأثير والتواصل الاجتماعي. صار الأب في حقول من الألغام التقنية ومن الألغام الشهواتية والشبهات وغيرها، فهنا يقول للأب ما تقول يا أخي الواقع أصعب أو أقوى مني، كن معهم. وإذا ولدوا على الفطرة فرع هذه الفطرة، عظم الله في نفوسهم، قوي جناب التوحيد في نفوسهم، حببهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعظموه، يحترموه، يوقروه، يعزروه، ينصرونه بنصرة سنته. هذا إذا ابتدأت به من المسؤولية الأولى فإنك بإذن الله تصل. Oleh karena itu, mendidik dan membina anak merupakan salah satu bentuk jihad yang paling berat pada zaman ini. Terutama dengan meluasnya pengaruh media dan jejaring sosial. Seorang ayah kini berada di tengah ladang ranjau teknologi, ranjau syahwat, ranjau subhat, dan berbagai fitrah lainnya. Maka kepada seorang ayah dikatakan, apa yang dapat engkau lakukan, wahai saudaraku? Realitas yang ada memang lebih sulit dan lebih kuat darimu. Karena itu dampingilah mereka apabila mereka lahir di atas fitrah, maka peliharalah fitrah tersebut. Tanamkan pengagungan kepada Allah dalam jiwa mereka, kuatkan tauhid di dalam agar mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Tumbuhkan kecintaan kepada Nabi, menghormatinya, memuliakannya, serta membela beliau dengan membela sunnahnya. Jika engkau memulai dengan menjalankan tanggung jawab yang pertama ini, maka dengan izin Allah engkau akan mencapai keberhasilan. يقول ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، عن تأديبه. لماذا تؤدب ابنك؟ لأن الأدب هذا وهو تربيته على حسن الخلق ستنالها أنت. عفوا، سينال هذا الأدب أنت. ولذلك تجد أن الذين يتأدبون مع آبائهم إنما ذاك لزرع زرعوه ولبذر بذروه. فإذا وجدت طفل غير نظيف وطفل يلعن وطفل يشتم وطفل فوضوي، أنت تعلم تحكم بماذا؟ هذا كله واقع بيته وانعكاس لحياته في داخل البيت. ولذلك أبناؤنا يفضحوننا أحيانا، فإننا ما نخفيه في البيوت يخرجونه للناس، إن كان خير وإن كان شر. تجد الابن مربى وتجد أن كلامه جزل وجميل ومؤدب، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تأديب ونتاج صناعة ونتاج جهد ونتاج سهر. اغسل ثوبه، ليس ثوبه الذي يلبسه فقط، إنما فطرته. اغسل ثوبه أي قلبه، واغسل ثوبه الحقيقي حتى يبدو للناس جميلا بأخلاق الإسلام. أيضا الوالدان أشد الناس تأثيرا على الأبناء، وهذا حقيقة يجب أن نعلمها.
أن الأب والأم من أشد الناس مؤثرين. نعم، في زمننا هذا كثرت المؤثرات وكثر الرمي والسهام تتابعت، لكن يبقى أن للأب وللأم دور عظيم، بشرط أن يحبهما أبناءهما وأن يكونا قدوتين. إذن قلنا أن مسؤولية التربية على الوالدين ابتداءً، وهناك مؤثرات محيطة لا يمكن أن في هذا الزمن أن ننساها أو نتناساها. أحيانا قد يكون الجوال في يد الابن أو الإنترنت المفتوح، أنه لربما يدمر قيم كاملة بنيت في سنوات تدمر في ساعات. لكن نقول أيضا هذه مسؤولية الآباء والأمهات، فلماذا مثلا أن نسلم أبناءنا فرائس يفترسها أعداؤنا؟ ولذلك عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، معنى ذلك أن رعاية التوحيد والفطرة مسؤولية الأبوين. وإذا لوثناها بمشاهدات وبألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الألعاب، وكذلك القنوات ومتابعة المواقع التي فيها التعارف وغيرها، إذا ما وزنا أن الابن يزن علاقته مع الجهاز ومع الناس وعلاقته مع رب العالمين قبل ذلك، إذا لم تكن تربية صحيحة، وإلا فإن نزلزل التوحيد في نفسه. فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأحيانا يكون لا، بل يلحدانه إن صح أي يصل إلى شواطئ الإلحاد، فيقول ليس للكون خالق، أو يشك أو يقدس عقله أكثر من النقل من كتاب وسنة. وهذه كلها المدارس العقلية والمدارس التي تقفز على المقدسات وتدمر كل الديانات، هذه موجودة في هذه الوسائل التي بيننا. مسؤولية الأبوين الحفاظ على هذه الفطرة في نفوس الأبناء، وإلا فقد يتحول الابن وهو في غرفته. نعم، لربما الآن ما خرج من غرفته وما خرج من لابتوبه أو حاسوبه، لكنه يتحدث ويدردش مع أناس إنهم يخاتلون دينه ويخاتلون فطرته ويريدون هدم قيمه وإيمانه، وتجد أن بضاعة الابن ضعيفة وقليلة، ومن هنا لا يستطيع أن يرد على كثير من الشبه، والمسؤولية مسؤولية الأبوين. Ibnu Umar berkata, "Didiklah anakmu karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikannya. Mengapa engkau mendidik anakmu? Karena adab yang engkau tanamkan padanya, yaitu pendidikan akhlak yang baik, akan kembali kepadamu diri sendiri. Anak-anak yang berbakti pada orang tuanya adalah hasil dari benih yang ditanam. Jika engkau menemukan anak yang tidak bersih, suka melaknat, mencaci maki, kacau balau, ketahuilah itu adalah cerminan rumahnya, hasil diri kehidupan di dalam rumahnya." Anak-anak terkadang membongkar aib apa yang kita sembunyikan di rumah. Mereka tampilkan di hadapan manusia, baik kebaikan maupun keburukan. Jika engkau menemukan anak yang ucapannya lembut, indah, dan beradab, itu hasil dari apa? Hasil pendidikan, hasil pembentukan, hasil kerja keras, hasil begadang. Cuci pakaiannya bukan pakaian zahir yang ia kenakan, tapi cuci pula fitrahnya, hatinya, pakaian batinnya, agar ia tampil indah di hadapan manusia dengan akhlak Islam. Pertama, kedua orang tua adalah orang yang paling berpengaruh terhadap anak. Ini adalah fakta yang harus kita sadari. Memang di zaman ini banyak sekali pengaruh luar, panah serangan berdatangan bertubi-tubi, tetapi peran ayah dan ibu tetap besar dengan syarat mereka dicintai oleh anak-anak dan menjadi teladan nyata. Kita telah katakan tanggung jawab pendidikan ada di pundak orang tua sejak awal. Memang ada pengaruh di sekitar yang tak bisa diabaikan. Terkadang ponsel berada di tangan anak atau internet terbuka yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang dibangun bertahun-tahun, runtuh dalam hitungan jam. Tetapi tetap saja, ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Mengapa kita harus menyerahkan anak-anak kita sebagai mangsa yang diburu musuh-musuh kita? Ketika Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maknanya menjaga tauhid dan fitrah adalah tanggung jawab kedua orang tua. Jika kita mengotorinya dengan tontonan, permainan PlayStation, dan game-game lainnya,
mengikuti situs-situs perjodohan dan semacamnya. Dan jika anak itu mulai menimbang hubungannya dengan gadget dan manusia melebihi hubungannya dengan Rabbul Alamin, maka pendidikan tidak benar. Kita justru telah mengguncang tauhid dalam jiwanya. Kedua orang tua hanyalah memajusikannya, menyahudikannya, dan menasranikannya, yang bahkan terkadang mengateiskannya. Sampai ia berkata tidak ada pencipta untuk alam ini, atau membuatnya ragu atau lebih mengedepankan akalnya daripada nas, kitab, dan sunnah. Aliran-aliran rasionalisme dan madhab-madhab yang melompati hal-hal sakral serta merobohkan semua agama semua itu kini tersebar dalam media yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab orang tua adalah menjaga fitrah dalam diri anak-anaknya. Jika tidak, anak bisa-bisa berubah menjadi orang lain meski tetap di kamarnya. Belum keluar dari laptop dan komputernya, tetapi ia sedang berinteraksi dengan orang-orang yang memusuhi agamanya, memusuhi fitrahnya, ingin meruntuhkan nilai-nilai dan imannya. Sementara bekal atau ilmu sang anak masih lemah dan sedikit, sehingga tak mampu menjawab syubhat yang menyerangnya. Tanggung jawab ini ada di pundak orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.